Ayaw pa. Magugusto mo lang kay Mito, oh. Tan, 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 Kasi Alima naman, tingnan natin kung kaya ni Alima. Kasi, naku, ba't tumatang nagtatumbling? Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Naku, for today's video, ito po ang gusto ko patikim sa talaga sa kanila. Halika rito. Sa mame. Buenos días! Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien en mi cocina. Nyang, 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 nyang. Pero ñañan que ñañañan. Ayan, for today's video, titikman nila siya mami ito. Asa ito ako si Biban Amir, yo pega, cuando no binero. Eka. Esto se llama chamame ito. Oh. Patitikin mo sa kanila ng kay Mito. Esto frutas de Pilipinas, mamita. Ayan, frutas de Pilipinas. Hay que comprobar esto chamame. Ayan. Esto, ayan. Ganito pagkano yan eh. Tuturo ko sa inyo. Yung comprobar. Ayan. Ayan. Oh. Ako de bil. Oho, chamame. Frutas de Belín. Ayan, ay kay. Chamame así. Sophie yummy Ganyan Sophie tingnan nyo. Ganyan tingnan nyo ako Halika dito. Asa ba sila Bibian? Amir! Dalan nyo. Eso sila kay Mito. Ito prutas. Ayan. Sophie patitikim sa kanila na kay Mito. Ganito yan Yan mo Yung dati doon. Sophie saan nakabili to? Tamis. Sophie Ana. Mira. Dulce. Como banana. La verdad. Cuando no... ¿Toma prueba? Comprueba, como banana. Hay que aprenderle todo. Mira, Daddy Raúl. Come. Dulce. Di ba? Dulce. Dulce, no? Dulce. Alima. Eso se llama como tiene leche. Hay que probar, la verdad. ¿Cómo tiene leche? Tiene leche dito. Gusto niya yun. Ganyan siya. Como leche dentro. Sabi, más. Más uno. Tiene leche. Esto es Labas. Ayun mo, hindi mo gusto? Hindi mo gusto? Sarap kaya, Vamos a separar el que comer eso rápido ganar. Sige. 1, 2, 3. 1. Sabi ni Sophie, kakain daw siya ng marami, nahihiyalan daw siya. Hindi daw, mabilisan daw makakain, tapos kung sino daw mananalo. Angom! Sí, por Está bien. Como leche, ¿no? Como sawa-sawa. Como sawa-sawa? No, No. sama-sama boy. Claro, no. Pero solo dulce, como leche. Está dulce. Dapat yung mga sila yan. Alima. Alima, mamu! Alima! Halika dito. Alima! Dapat yun natin yan. Alima! Halika dito, ba't yun natin? Ven. Vamos a probar. Probar esto, frutas, Está bien. sabi kasi, Alima, halika. Está muy rico. Isa rico. Aha. Yan. First time na makakain ito Halika dito. Cuando no está dulce, Está dulce. Halika. Ito, Cuando no está bien para ti. Halika na. Halika. Daddy Raúl, enseñar. Muy dulce, como cacao. Como cacao. Como kakao, halika. Sophie, Está más dulce que cacao. Más dulce sa kakao. Natin, mira natin Raúl, Alima, mira. Mamá, come, está bien. Cuando no está bien, tirar. No, chamame, come, Sí, esto frutas. Come, Nachi. Cuando no está bien, no come. Come, está leche. bien. Ito leche. Es leche. Mira. ¿Cómo no bien? Leche. Mamá, es leche. Leche, Mira, sopita. Alima! Sopita, Di mo si Sophie. Si. Es leche. Hindi ka rito. Ikaw mula para ma-experience mo kumain ng mga pagkain, puto sa Pilipino. Halika, Cuando no está bien, hindi, may buto Cuando no está bien, tirar, Está bien, no hay que tirar, está bien. Es leche. Nahiya pa. Okay naman, di ba? Nakare? Ayaw niya. Papatay mo sila Bibian. Halika, Bibian. Halika, si Bibian, Es leche. Aha.
Amir. Ayan. Ay, pakita natin sa kanila. Está rico, eh. Ayan, guys, open mo siya. Ganito lang siya. Oh. Ganito, open mo. Amir, Mm. Mm. ¿qué pasa? Ayan, tingnan mo, oh. Como leche. Ha? Oh. Pero no comer esto negro, ha? Solo así. Mm. Amir, ¿qué pasa? Oh, di ba? ¿Por qué tú lloras? Oh. Sabroso. Oh. ¿Mi teléfono ha roto? ¿Dónde comprar? ¿Te han hablado algo? Mm. Ah. Ah, sarap, di ba? ¿Ah? Mm. Yes. Sarap, nice, sarap. Mm. Ben Aki, Tanya. O, di ba? Mm. Ano gusto niya? Mm. ¿Te han mandado mensaje de teléfono? ¿Y qué? Mm. Sige, ¿Y ya ni di? isa pa ha? Kanta tayo maganda. Isa pa. Kaya nyo. Vamos, ya tenemos a Ay, dos. masarap. Sobrang sarap ng kay Mito, di ba? Sarap. Alima, ikaw ay mo? Hindi gusto ni Alima eh. Gusto ba? Halika, oh. Todas las sábanas están manchadas. Oh, dulce. Oh, ikaw, Sophie, ay pa? Alam mo na? Ella le da doble trabajo. Mira, si yo- Oh, ayan, ayan. Pakita mo siya, no? Ayan. Basta, si, dulce. Mm. Si lo comes, ganas. Masarap yan. Ba't kaya, oh? Ba't ba umiyak si Amir? Umiyak si, bakit Amir llorar? Oh, si Dulce. Oh. Oh, gusto mo na. Dami, dami. Misma, Sarap, di ba? misma. Ayaw pa si Alima, oh. Ayaw ka pa. Ngayon, kinakamay-kamay mo pa. Oh, sarap pa, oh. Después de hacerte la cura, Ayan después na. tú vas a comer. Mm. Di ba sarap, Bibian? Vamos a tu H. Oh. Oh. Ayan pa, oh. Tu H después. Sarap, di ba? Ano Oh, masarap. isa buwan. O, di ba si, ano, si Alima, oh. Masarap, no? Tamis-tamis. Ayaw pa kanina, eh. Sa umpisa, ayaw, eh. Digo, oh, ayan. Iba ya Sarap me kaya. mi meninga uno. Ba't kaya umiyak si ano? Uno. Oh, mira. Sabi ko, ma? Ay, comen. Sino más pori? Si Kuya o Vivian, comen. Ay. Ay, pwede, alima, si Elma, oh. Ayaw mo pa, ha? Kakanina, ha? Oh, di ba? ayaw pa. Magugusto mo lang kay Mito, oh. Eh, también, nenay. Sabi, oh. Ano, nem? Ayaw. Kay Mito. Calimito. Oh, di ba, ganyan, oh. Mire, de encuentro. Kailangan yan natin yung mga pagkain na kinakain nila, oh. Y lo que yo hablo es verdad. Colabora Cani, mo. Ano, papaya? Vaya Cani. Para daw papaya, sabi ni Alima. Bus na halos, konti na lang. Ano mangyari kay Amir? Wana bia market chicha bano wana mutu kula kama mo. Yale munya mena chegi na keda sunye ni ja. Eli kada gina ya ona sanda budi je chebe don dia trade ya bajaka. Na indena na loma ndio betoka saka maloma. Sanda muna bia mbango te ko mataka be tu cree que es vida, no es vida. ¿Por qué llorar? Yo no sé por qué llora. ¿Por qué llorar? No está bien, ¿por qué llorar? ¿Vos te umiyak? ¿Por qué llorar? ¿Empadar? ¿Ah? Cuando no queréis trabajar, tenéis que trabajar. En la vida uno tiene que trabajar. Si no trabajáis, no vais a comer. ¿Pero por qué llorar? Yo no sé, le preguntar por qué llora, no habla. Sin decir llorar? Que llore. Está llorando, su abuela ya viene a morir. Dios mío. Umiyak si Amir. Ewan ko ano nangyari. Mama, nanto ka ni sa tototiti ka to. So, ayan po mga amigo. Sapi! Lima! Oh, nakain siya maming prutas. Oh, di ba? Ano kaya, ba't kaya umiyak? Bigla lang umiyak kasi si ano? Bigla lang umiyak si Amir. Ano kaya dahilan? Nakakain ko ng ano kami, biglang umalingal. Ba't pinayak mo si Amir? Ba't pinayak mo si Amir? Ba't pinayak mo si Amir? Hindi ko alam, nagkuhanak nito. Wala ka idea ba't umiyak? Wala. Umiyak eh. Biglang umiyak si Amir. Tapos sabi ko, halika kumain ka nito kay Mito. Katong beses ko siya sabi ko, halika na kumain ka nito. Tapos nakita ko, lumuluha. Ano kaya ang problema? Ba't kaya biglang umiyak? Biglang umiyak siya, mami. Biglang umiyak si Amir. Kasi hindi ka kanina.
Narinig ko lang na pinagagalit si Chamame. Tapos nung nagagalit si Chamame, may mga sinasabi si Chamame about sa kila Amir nga tsaka Bibian. Yun lang tingin ko. Meron nga sinasabi kasi nagagalit si Mami kasi hindi ka pwede puro TikTok. Nagki-TikTok lagi si Bibian tsaka si Amir. Tapos pagyari, nang lumabas na bigla lang umiyak. Ito, Depetal? Ha? Depetal, May mga para sa no, Depetal. Alis na tayo. Sa akin pa mga amigo, mga bata talaga, ano. Minsan kasi nag-worry ako pag gano'n, biglang iiyak yung mga bata. Biglang iiyak yung mga bata, bigla na lang, ano nangyari sa'yo, ganyan. Ano sa Sophie? Ano sa Sophie? No, enseñes mi foto. Facebook. Eh, guwapa. Ay, paano ba yun? Ulitin mo nga, anak. Ulitin mo. Asan? Paano? 1, 2, 3. Oh, suot mo yung ano mo. Dali, suot mo yung ano mo, yung takones. Dali mo, suot mo. Kaya ba, ayan, suot na si Sophie. Yan. Yan kasi in-upload ko, Sino ka namin? Ulit nga. Yung nga. Paano? Ay, si Picotina, Hacer así. Paano, alima? 1, 2, 3. Next, abre. Binir. Paano? 1, 2, 3. Sabi, ikaw nga, sabi, 1, 2, 3. Pang, wang. Pang. Tan. Kay Sophie, si Sophie. Ayan, kay Sophie. Kaya Sophie. Ayan, Mama daw, tingnan nyo. Tingnan nyo sa auto. 1, 2, 3. Tan. 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 Galing nga. Tan. Diretso. Adelante. 1, 2, 3. Tan. 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 Aha, galing nga. Kaya ka din Sophie yung ano. Tumatakbo. Si Alima naman. 1, 2, 3, Alima. Si Aura Alima. Si Alima naman, tingnan natin kung kaya ni Alima. Naku, tumatakbo, tatumbling. Mabirang bata to. Ayan na, Okay, 1. Si Alima. Kaya natin ni Alima yan, Tingnan po natin mga amigo. Kung kaya ni Alima yan. 1, 2, 3. Miss Universe. Miss Universe. Pam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ang gagaling! Ang galing ni Alima. Ang galing. Ay nako. Natuwa ako mga amigo. Natuwa ako ngayong araw sa mga bata nito. Kukulit pero, ayan, Amir umiyak. Si Sophie kulit. Si Alima. Ayan ayaw pa tumigil. Sige. Kaya pa ba? Okay. 1, 2, 3. Si Mama. Ang nanay naman, Diyos ko. Mario Joseph. Ayan, Sophie, Ayan. Sige. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Miss Universe. 1. Okay. Up. Bumabalik. Binawasiwas pa yung buke, Sige. Pinlapin yung buke niya, Sige. Sige. Ganda ni Sophie, di ba? Matuwa si Kuya Bill. Saray! Nako, mga future model natin sa Pilipinas, mga amigo. Ayun po, ayan. Tumigil. Ayan. 1, 2, 3.
Okay, 1, 2, 3. Tan, 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 tananana. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ah! Con pintalabio, doon yung pintalabio. Pintalabio, pintalabio. Ganda. Wala kayo kayo sa Buhay Filipino! Pasok ka na yung bag, oh. Palta bolso. Oh, palta bolso. Okay, okay. 1, 2, 3. Okay. Okay. Palta, 1, 2, 3. Tan, 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 ton, pintalabyo. Ay, nako. Ay, salamat po mga amigo. Tuwa ako. Napasaya ako ni Sophie sa araw na ito. Thank you so much po mga amigo. God bless.